Amahan, pasalamat kami sa imong balaang presensya nga nining kabuntagon amo o Dios da sandurot. Salamat Ginoo nga sa tibok semana imo kaming gipanalipdan gikan sa tanan dagway sa kadautan. Hinungdan nga kami o Dios madaugon nga nagaduol sa trono sa imong grasya. Nining tungura Ginoo nagahangyo kami nga ang imo mga pulong makabatong gayud dapit sa among kasing-kasing. Amo mapag-ampo Ginoo nga mabadlong ang tanang kaaway, ang tanang paagi sa yawa sa pagpugong sa imo mga pulong nga mudangat sa among mga kasing-kasing una-una. Salamat o Dios sa kahapsay sa among kasing-kasing, sa pag-angkon, sa panalangin sa imo mga pulong. Hatagi kami o Dios sa panalangin alang niining adlaw o sa tibok semana nga mahimo namong gabayan aron kami Ginoo mapadayonong magbadaugon diha gayud kanimo. Amo o Lord, itugyan kining mga pulong, kining amo o Dios pagpamalandong sa imo mga pulong tungod sa ngalan ni Kristo Jesus. Tanan kita magaingon, amen ug amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa kadaugan mga kaigsuonan. Amen. Murag uban nato naglisod gyud pag bakod sa higdaanan tungod sa kabugnaw sa panahon. O gihadla ta sa kusog nga ulan pero nahimo tang madaugon karong buntag. Wala nato gitugutan ang kakapoy, kalaay sa atong malawas kundili atong gihatagan kayod og unang dapit priority ang Dios sa ato maigsoong kasing-kasing o kinabuhi. Hinungdan nga niya kita nini kabuntagon. Alang kanato ang labing maayo maigsoon sa kinabuhi mao gayud ang pulong sa Dios. Amen. Ang tao dili mabuhi sa lunlon tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Mo na nga mahinungdanon gyud kaayo ang pulong sa Ginoo, mahinungdanon kaayo ang pulong sa Dios nga mudangat sa atong makinabuhi aron nga padayon kitang mamalig-on, padayon kitang masinangkapan, padayon kita maigsuon nga madaugon bisan pas panggubatan sa kinabuhi. Praise God. Og karong buntag usa ni sa ato maigsuon nga paghatag og honor sa tanang mga graduates. Naglampos sa ilang pagtuon sa high school, sa college, o bisan patingali sa mga kabataan no, sa ato mga kinder o sa mga elementary. So ato silang hatagag pasidungog karong adlaw. Murag baccalaureate makes on service or celebration. Paghatag pasidungog sa tanan nga mga naglampos sa paningkamot sa ilang pagtuon. Dili basta-basta maigsuon. Taas nga tuig sa paningkamot sa atong mga kabataan o angay na lang karon adlaw sa simbahan ihatag nato kanila ang pahalipay. Hallelujah. Agig usa ka katilingban sa mga magtutuo sa Ginoo ato silang i-encourage, ato silang dasigon nga padayon gayud sila diha sa ilang tinguha aron maglampos sa kinabuhi. Praise the Lord. Mao ni ang tuyo sa Dios nga mahimong magmalampuson ang matag usa kanato diha sa kinabuhi. Karong buntag ang ako maigsuon nga mensahe mo punting mo tumong adto sa mga estudyante, kabataan nga nag-graduate og alag pud nato nga mga ginikanan ug mga hamtong nga niya karon. Hallelujah sa atong pagpadayon diha sa atong pag-alagad sa Dios. Og ang ato maigsuong mensahe naguluhan stay focused. Padayon kitang magatutok diha maigsuon sa kalampusan o kadaugan sa atong kinabuhi. Ang atong bersikulo ana makita sa Mateo kapitulo 14 versikulo 22 ngadto sa 32. Matthew chapter 14 verse 22 to verse 32. Immediately Jesus made
the disciples get into the boat to go on ahead of him to the other side. And while he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. And later that night, he was there alone. And the boat was already in considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Niining panahon na, doon na maigsuoy gihimo si Jesus, nag-ampo siya. O sa iyang pag-ampo, maigsoon iyang gisugo ang iyang mga tinunan nga musakay sa barko o sakayan aron nga muadto sa pikas tampi. Doon na iyang pulong maigsuon o doon na iyang pag-agda na sila maigsuon mo tabok ngadto sa pikas tampi. O matod sa Biblia, sa dihang sila naglawig paingon sa pikas tampi, dihay kusog ng mga hangin, diha maigsuoy balud nga may hadla sa ilang biyahe. And shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Sa taliwala, maigsuon sa dako kaayong balud o mga hangin, kangit-ngit sa maong dagat maigsuon o sa lake. Matod sa Biblia, nagpadayag o nagpakita si Jesus kanila. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga sa panahon sa atong mga balod, di kita pasagdan sa Ginoo, naghihapon siya. Amen? Panahon sa atong kangit-ngit, panahon maigsuon sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi, bisan maigsuon malisod, pero matod pa sa Biblia, alang sa Ginoo, walay butang imposible diha kaniya. Mahimo niya ang tanang butang. Iya lamang maigsuon kitang masandurot o iya kita maigsuong maduol sa panahon maigsuon sa atong panginahanglan. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. They were so afraid. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Perting kahadlok nila, sa ilang kahadlok maigsuon, wa na nila mailhi si Jesus. Tingali tungod sa kangit-ngit, tungod sa gilayon, tungod maigsuon tingali sa balod ug unsa pa, o labaw sa tanan maigsuon tungod sa ilang kahadlok. Because of their fear, wa nila ma-recognize maigsuon thoroughly kung kinsa gayud ang anaa maigsuon sa ilang atubangan. Ug ilang maigsuon gipanaghap nga ang ilang nakita wakwak, ghost, kalag. Alright. Mo nang ilang maigsuon pangagpas, they said and cried out in fear. Mo na kung ang tao mahadlok na gani, kung ang tao maigsuon doon na kabalakas kasing-kasing, bisan unsa na lang atong ipahingaan maigsuon sa atong makita sa kinabuhi. Bisan unsa na lang panaghap nato maigsuon, panagna, nganong ingon ani, ang kahimtang sa kinabuhi, doon na natay klase-klaseng interpretation maigsuon sa gidangatan sa atong kinabuhi. Unya, ang tanan maigsuon atong makita, ang tanan maigsuon atong kaila, usay, mura nag-atong kaaway, mura nag-atong, mura ghost. Ingan pa din nila maigsuon. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "The Lord," they said. "If it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." All right. Mao ni maigsuon, ingon ang Ginoo, ako ni, unya, among the 12, usa lang gayud maigsuon. Mura ang ratio maigsuon 1:11. Sa 12 nila, usa lang yun maigsuon nagdare. Usa lang maigsuon ang dunay kaisog. Usa lang ang dunay maigsuoy kadasig. Usa lang maigsuon ang dunay dako kayong pagtuo. Mahitungod sa Ginoo nga nag-ingon si Ginoo, kung ikaw kana, then he said, "Bid me to come to walk upon the waters." Isa kung ikaw na Ginoo nang nganong dili nimo ko ingnon, lakaw, dali Pedro, unya lakaw ibabaw sa tubig. Dunay challenge maigsuon nga iyahang hatag sa Ginoo. Doon na maigsuoy tingali iya maigsuon nga nangita siya maigsulog prueba kung ikaw bagayod ang Ginoo, no? Usahay ingon ana ta, Lord, kung ikaw gyud ni Lord, buhata ni. Ginoo, kung ikaw gyud ni, mao na ang imong himuon Ginoo. So ang term karon naa na kang Peter maigsoon, naa kang Pedro ang term
sa challenge sa maigsoon. Lord, if it is you, then bid me. Say, come, and I will walk on the waters. Kung ikaw ni Ginoo, nan, ingon siya, halaing na ko, lakaw sa tubig. Lakaw ko. Murag, kung ikaw tingali Ginoo, may ka, gano, hagiton mo ko ining mananagatra. No? Unsa may bout, unsa man may igsoy bout sa mananagat o sa Diyos sa mga Diyos o Ginoo sa mga Ginoo. Wala may igsoon. Pero, bisag mananagat ra, pero nakita sa Diyos, dili si Pedro mananagat. Nakita ni Jesus, may igsoon si Pedro, uban sa iyang pagtuo, sulod sa iyang kasing-kasing. Paminaw mo, ingon sa Bible, God honors faith. Ina niyo, amen, may igsoon. God honors faith. Dili makuyawan, dili mahadlok ang Diyos sa imong title. Dili mahadlok kung makayawan ang Diyos sa imong kwarta, kung pilay kwarta nimo sa bangko. Dili mahadlok makayawan ang Diyos kung unsa ka kagwapo, kagwapa, unsa ka maigsoon kadako imong posisyon sa gobyerno, kinsa ka. Dili maigsoon makugang ang Diyos, makayawan ang Diyos. Ang usa lang maigsoon nga makahatag sa Diyos og kakugang sa kinabuhi sa tao. Makasurpresa sa Diyos, sa kasing-kasing sa Diyos maigsoon sa tao, mao ang pagtuo sa tao maigsoon. God honors faith. Amen. Mo pause ang kalo maigsoon. Musalot, honors, musalot maigsoon ang Diyos o salag sa tao maigsoon. Dili ang imong tag name, dili ang imong profesyon, dili imong kwarta, dili ang imong power, dili kung kinsa ka, kundi ang pagtuo sa imong kasing-kasing. Mao nang kita karon maigsoon, kung doon na may kinahanglan ginato ang kunon sa atong kinabuhi, no? Usa lang yun ang atong pagtuo. Mao na gipangita sa Dios, inigbalik niya, makaplagan ba ka niya nga dunay pagtuo sa tao sa sud sa iyang kasing-kasing. And so nakita maigsoon ni Jesus ang katingalahang pagtuo ni Pedro among the 12 sa 12 sa 11 katinunan maigsoon siya lang sa uban-uban nila pila ka tuig uban-uban nila maigsoon siya lang ang naka-absorb, siya lang maigsoon ang nasoak, ang naunlod maigsoon mahitungod sa pagtuo. Almost all sa tanan maigsoon nga mensahe sa gospel ni Jesus Christ na enclose maigsoon diha sa pagtuo, faith. Hallelujah. Ug unya ingon si Peter, Lord, if it is you, then tell me to come to you on the water. Unya si Jesus tingon, Peter, come. Dali Pedro said, then Peter got down out of the boat immediately. Diha dayon, without a shadow of doubt, walay second thought maigsoon, but immediately, diha dayon, hingambak siya. Wa niya tugkara ang tubig kung lalom ba ni, wa niya maigsoon, lia kung doon na ba'y shark, wala maigsoon. Wa siya pakialam kung unsay kahimtang sa palibot, apan ang dunalay pagtagad niya ang pulong ni Jesus nga nag-agda kaniya, Peter, come. Amen. Amen. Daghan distraction sa atong palibot. Daghan maigsoong balda sa ato maigsoong pagpadayon diha sa Ginoo. Daghang gustong magbabag-babag maigsoon sa atong dalan aron kita makaduol kang Jesus. Hallelujah. Dunay mga balod, dunay mga hangin, dunay mga kagulanan, kasakitan, balatian, kakulangon, kapobrehon, tanan maigsoon, kining mga butanga gustong mubabag sa atong dalan maigsoon, aron kita makalakaw duol kay Jesus sa milagrosong paagi sa atong makinabuhi. Apan si Pedro wala magtagad sa iyang palibot, but instead, ingon sa Bible, he got down out of the boat immediately. Diha dayon, hingambak siya sa tubig,
and he walked on the waters. Hallelujah. Pero doon ay nahitabo, maigsoon, when he saw the wind. Unsa daw, na-distract, maigsoon, si Pedro. Doon na maigsoon, distraction, nga nahitabo, maigsoon, sa iya maigsoong kahimtang, niining iyang opportunity, nga maki-experience siya maigsoon, og dagko katingalahan nga butang maigsoon. I tell you, wala pa na-record sa kasulatan gawas kang Jesus Christ nga naglakaw sa tubig kung dili si Pedro lamang. Amen. Kung doon na may inyong nakita, karong magic, maigsoon, kana limbong na sa inyong mata. Pero ang tinuod maigsoon, si Jesus lang ang nakalakaw ibabaw sa tubig. Ang ikaduha maigsoon aside from Jesus was Peter. Amen ba maigsoon? Dako kaayo nga kasinatian. Dili basta-bastang kasinatian maigsoon. Kay sa tibuok kasaysayan sa tao, siya lang ang gihatagan maigsoong pribiliyo sa Dios aron makalakaw ibabaw sa tubig. Unsa ka ang pagbati nga makalakaw ibabaw sa tubig? Wa ko mahibalo kay wa pa man ko makalakaw. Kitang tanan wa pa ta makalakaw ibabaw sa tubig. Wa ta masayod kung unsa ang pagbati, kung unsa ang excitement maigsoon sa tao nga makalakaw ibabaw sa tubig. Naglakaw siya ibabaw sa tubig. Very exciting moment maigsoon. Pero nasurpas ang maong excitement maigsoon sa diha nga iyang nakita ang balod. Sa iyang nadungog ang mga hangin maigsoon when he saw the wind, when he saw the distractions. Mo ni problema nato. Mo ni problema maigsoon sa kalibutan karon. Mo ni problema sa ato nasod maigsoon. Distractions. All right. When he saw the wind, he was beginning to be afraid and beginning to sink. Basta masugod na gani kag kahadlok, paminaw mo maigsoon. Masugod na gani pag sulod ang kahadlok sa imong kasing-kasing, magsugod na pud ka og kaunlod sa imong kahimtang sa kinabuhi. When he began to be afraid, he also began to sink. And then he cried out, Lord, save me. And immediately, immediately, paminaw mo, mutawag gani mo sa Ginoo, dili ang Ginoo mingon, time pa sa, busy pa ko. Dili mingon, immediately. Mao ni ang Dios nga atong gialagaran maigsoon. Hallelujah. Dili Dios maigsoon nga paabuton kag pila ka adlaw, paabuton kag pila ka oras, paabuton kag pila ka bulan, pero ang Dios nato maigsoon diha dayon immediately. Hallelujah. He is the God of now. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Jesus reached out his hand, caught him, and said, "Oh, you of little faith." Dali lang kaayo maigsoon na usab ang iyang pagtuo. Sa pagtuo nga hilabihan kadako nga tungod di ana nakalakaw siya sa tubig, and finally in a moment, siguro pila lang ka minuto maigsoon, naunlod siya og ang Ginoo nag-ingon kaniya, "Oh, man of little faith." He said, "Why did you doubt?" All right. Mao ni ang atong verses maigsoon. Ang kinabuhi puno gyud sa distraction. Amen. Life is full of distractions. Bisan unsay kahimtang nato sa kinabuhi, ikaw tingali mo pinakalisod maigsoon sa kinabuhi nga niya dining atong panagtigom, o ikaw tingali mo labing sayon o bandianon maigsoon niining atong panagtigom, apan akong isulti kanimo karong buntag, ang kinabuhi puno maigsoon sa pagbalda, full of distractions. It could be tingali sa atong malatian, tingali maigsoon sa problema, suliran sa atong panimalay, suliran sa atong relasyon,
tali sa ato mahinigugma, suliran sa ato maigsoon panalapi, tanan maigsoon, mugamit ang kaaway, mugamit ang yawa sa tanang pagi, aron pag-distract ka nato maigsoon, aron pagbalda ka nato. Kanang word distractions, maigsoon, or distraction means interruption. Alright. Ang kinabuhi, puno og interruption. Another term, disturbance. Ang kinabuhi, puno maigsoon og disturbances. Daghan maigsoon nga mga pagbalda. Daghang maigsoong pagpugong. Ang laing meaning maigsoon, paglibog sa una-una, confusion of the mind. Mauni ang kinabuhi maigsoon. Alright, confused. Ambot, kung kinsa ninyo dinhi, nagkinabuhing, sana, tuloy-tuloy, isigulaki. Naaba dinhi, sa kinabuhi, isigulaki, tuloy-tuloy lang, way problema. Daghang balda maigsoon. Amen. Daghang kalibog, daghang maigsoon mga butang nga makawala sa atong pagtutok maigsoon, magkuha sa atong focus sa kinabuhi. Praise the Lord. Si Pedro, ang iyang mga mata, iyang gi-focus kay Jesus Christ. Og samtang iya maigsoon gitutok ang iyang mga mata, dunay focus maigsoon sa iyang kinabuhi. Niadtong tungura, ingon sa Biblia, nakahimo siya sa paglakaw ibabaw sa tubig. Pero pag-abot sa distraction, maigsoon, o sa nahitabo, naunlod siya ilalom sa tubig. So, ang distraction, usahay sa kinabuhi, mao'y cause, maigsoon, mao'y hinungdan nga kita maunlod sa atong kinabuhi. Pandili gusto sa Dios nga magpabilin kita maigsoong maunlod sa kinabuhi. Gusto sa Dios karong buntag nga maglakaw kita ibabaw sa mga tubig sa atong kinabuhi. Atong palagpakan daw ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. So distraction, mao kini ang usa sa pinakadakong suliran o problema maigsoon sa kalibutan. Walay mahimo maigsoon nga success. Walay mahimong kalampusan maigsoon kung daghan magbabag-babag sa dalan maigsoon alang sa kalampusan o alang sa kauswagan. Sa pamilya, sa komunidad, sa simbahan, sa nasod. Mao gina. Ni atong gobyerno Puriagaba na ay dula-dula sa Itbulaga nga forenoy, forenoy, nga sila taga Japan, taga India, taga Sri Lanka, taga asa na lang Korea. Bisan sila foreign, gikan sa foreign land, pero yung sila gusto namo ang Pilipinas, among kasing-kasing Pinoy. Nga daay nag-comment, wa lang ka mahibaw. Gusto kang imong kasing-kasing Pinoy, wa lang ka mahibaw. Nga tong nasod maigsoon hilabihan gayon. Dili maka-move on, dili maka-uswag, dili mag-prosper ang atong nasod maigsoon kung daghang magbabag-babag. Amen. Ngayon, 20 ang bugas, daghang mabagbabag. Oh. Kung 50 ang bugas, bagbag-babag-babag ihapon. Unsao na lang. Di masabtan ang Pilipino. Di masabtan ang gobyerno. Di masabtan ang atong kahimtang mison tungod kay daghang distractions. O kining distraction maigsoon mao'y makapaunlod sa atong kahimtang sa Pilipinas. Dili og dili mo uswag, dili og dili mo lambo, dili og dili ta makaabot sa unahan maigsoon sa kalampusan o kasayon sa atong kinabuhi isip Pilipino. Kung kanunay dunay daghang babag distractions. So gamit ti sa yawa. Yawa mo'y naggamit din. Kita na gani mo magsugdaghang politiko magbabag-babag. Yawa mo'y nag-inspire maigsoon ni ini. Aron ikaw Juan de la Cruz. Ikaw yanong Pilipino, dili mo glambo, dili mo uswag. Aron dili nato maigsoon matagantam ang kahayahay sa kinabuhi. Mao ni ang pinakadakong suliran maigsoon sa kalibutan. Alright. Internationally,
Sa Amerika karon, dakong problema sa Amerika. Dakong problema maigsoon sa Europe. Dakong problema sa Asia. Sa tanang dapit maigsoon sa tibuok kalibutan tungod sa distractions maigsoon. Hinungdan nga walay paglambo, walay pag-uswag maigsoon. Sa report maigsoon nga nakuha dunay 95% sa mga tao nga nag-ingon lisod kaayo sa atong panahon karon mag-focus sa kinabuhi. 95% maigsoon dili makahimo sa pag-focus sa kinabuhi. Walay hustong tumong ang tao sa kinabuhi maigsoon tungod sa distraction. Apan ako isulti nato karong buntag maigsoon sa bisan unsang distractions, bisan unsang failures maigsoon nga naa sa atong palibot. Hallelujah. Magpadayon kita maigsoon labi na gayud sa pagsalig sa Dios nga maangko nato ang dakong kadaugan sa ato makinabuhi. Ato daw palakpakan ang Dios maigsoon. Praise the Lord. Amen. Sa katawo nga nag-imbento maigsoon sa light bulb, si Thomas Edison. Si Thomas Edison maigsoon sa usa ka 1,000 niya nga attempt maigsoon sa pag-discovery sa light or light bulb. 1,000 attempts maigsoon. 1,000 ka mga failures. 1,000 ka mga distractions maigsoon. Finally, si Thomas Edison maigsoon nakaimbento sa suga nga ato maigsoon na pahimuslan karon. Amen. Maybe daghang distraction sa atong kinabuhi, usa, duha, tulo, napulo, isa kagatos maigsoon ayaw pag-undang kay ganuman sa unahan naa paghihapon ang success o kalampusan maigsoon sa imong kinabuhi. Palakpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Si Steve Jobs maigsoon ang co-founder maigsoon sa Apple company. Siya maigsoon fire out, palagpot siya maigsoon. Isip co-founder maigsoon sa Apple. Apan himbalik siya maigsoon. Bisan pa kung siya gipalayas na. Bisan kuwa na siya maigsoon gi-appeal ni ining kumpanya maigsoon sa Apple company. Nahimong nag-us-us, nagbagsak maigsoon ang kumpanya sa Apple. Pero himbalik maigsoon si Steve Jobs ug unya sa iyang pagbalik, iyang gihimo, gi-create niya maigsoon ang iPhone. Gi-create niya maigsoon ang Apple pagbalik. Unya karon maigsoon nahimong usa sa labing mahal usa sa labi maigsoong dako nga kumpanya sa tibuok kalibutan ang Apple company maigsoon. Wala maigsoon magpapugong si Steve Jobs kung dili nagpadayon siya sa iyang focus, nagpadayon siya in spite sa daghang distraction. Karon maigsoon number 1 ang ilang kumpanya maigsoon in terms sa Apple company maigsoon. Si Michael Jordan, sa ako dinhing na record, si Michael Jordan sa iyang high school days maigsoon, gi-cut siya sa team, sa high school basketball team. Sa ato pa, bala siya. Gitanggal siya maigsoon. Wa siya makaduwa sa ilang basketball team sa high school. Apan maigsoon si Michael Jordan nagpadayon. Wa siya maigsoon magpapugong sa bisan unsang distraction, wa siya magpapugong sa bisan unsang failures, nagpadayon siya. Ug unya si Michael Jordan maigsoon nahimong unsa nang GOAT greatest of all time sa basketball, sa field sa basketball maigsoon, player of all time. Praise the Lord. Katapusan maigsoon nga nahibal-an nato si Albert Einstein. All right. Kinsay nakaila ni Albert Einstein. Si Albert Einstein maigsoon at the age of 9, he was considered as a slow learner sa iyang mga teachers. Bulok. 9 years old, siya pinakabulok maigsoon sa ilang klase.
ang iyang mga maestra maigsoon, iyang magtutudlo, wala maghatag commendation sa iya, kay bulok siya. Pero nagpadayon gihapon si Albert Einstein maigsoon, ug unya sa kadugayan, nakaila kitang tanan, nga ang labing banggiitan maigsoon, physicist in history, wala lain kung dili si Albert Einstein. Munang akong mga ehemplo, examples karong buntag maigsoon, nagpadayag kini nga kung ang tao doon nalay focus, kung ang tao dili lang ma-distract maigsoon sa iyahang focus, kung ang tao maigsoon ligon sa iyahang maigsoong desisyon o determinasyon nga makadangat siya sa iyang padulngan, walay bisan unsang distraction nga makapugong kaniya, maangkon niya ang kalampusan sa iyahang kinabuhi. Ato palakpakan na Ginoo. Muna mga estudyante nga nag-graduate sa atong simbahan, ayaw gyud mo pa daog sa bisan unsang distractions. Amen ba? Gusto nako nga kamo unya mao'y mamahimong mayor dinhi sa tandag. Pulihan na nato, magbag-o na ta. Gusto nako nga gikan dinhi maigsoon sa Assembly of God. Hallelujah. Ang gobernador sa probinsya maigsoon sa Surigao del Sur. Praise the Lord. Kung mahimo pa gusto nato maigsoon nga ang presidente sa Pilipinas gikan sa tandag Assembly of God. O gamay rag amin ninyo kay wa man mo'y pagtuo, na-distract man mo. Oo. Praise the Lord. Pero kung parehas ta kang Pedro nga dili mo tan-aw maigsoon sa mga balod, dili mo tan-aw sa mga hangin, sigurado gyud nga kita makaabot diha sa dag-anan nato at tubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Mao nga usa sa labing dako maigsoon nga paagi sa yawa. Usa sa labing dakong instrumento sa yawa aron dili nimo maangkon maigsoon ang success sa kinabuhi is distraction. Mao ni ang iyang gamiton sa imong kinabuhi maigsoon. Iyang gamiton ang distraction aron mahunong ka from accomplishing great things in life. Dagkong mga butang sa kinabuhi, dagkong mga butang sa pagpangalagad, dagkong mga butang sa imong pagtuo sa Dios. Hallelujah! Pugnan sa yawa, dili gusto ang yawa maigsoon nga imong maangkon kining dakong kalampusan. Iyang gamiton maigsoon, ang tool nga iyang gamiton is distraction. Mao na ang iyang maigsoon. I mean, distraction, yes. So, aron mahunong maigsoon ang atong pag-uswag, pagtubo, ang atong relasyon diha sa Dios, gamiton niya kining tanan paagi. Praise the Lord. Nalipay ko sa atong mga youth nga naka-appeal sila sa district convention na atong milabayng adlaw. Praise God. Nahibaw ko nga grabe kayo ang ilang kalipay, grabe kayo ang excitement nila, grabe ang ilang maigsoong kagana sa pag-alagad sa Dios. Ngano man maigsoon, tungod kay wa nato babagi maigsoon ang paagi aron ang Dios magapanglihok sa ilang mga kinabuhi. Dito sa convention maigsoon, ang Dios nagduaw sa atong mga batan-on. Ang Dios maigsoon naghubog, hubog maigsoon og mga butang espirituhanon sa kasing-kasing sa atong mga batan-on. Praise the Lord. Doon ay accomplishment maigsoon sa spiritual diha sa kasing-kasing ug huna-huna sa atong mga batan-on. Mao ni ang tuyo sa Dios kanato maigsoon. Mao nga kita maginikanan, dili kita gusto mahimong distraction maigsoon. Di nato gusto mahimong magpugong instrumento sa yawa aron dili ang atong mga kabatan-unan maigsoon makaangkon sa pag-uswag sa ilang relasyon tali sa Dios. Okay, praise the Lord. So distractions causes us to miss out the Word of God. Kung doon na distraction maigsoon sa kinabuhi nato, one thing that we will miss is the Word of God, ang pulong sa Dios. Salamat kay niya mo karong buntag. Amen. Amen. Ang paagi sa yawa sa distraction karong Domingos buntag mao ang kusog na ulan.
alas 9, alas 8, maigsoon, dinhin ako. Wa pa'y tao. Okay. Unya, naghuna-huna ko nga tingali, murag magsugod ako simba, wa paghihapoy tao, kay nga naman, murag na nadalat na maigsoon sa distraction, sa kusog na ulan, bugnaw nga panahon maigsoon. Pero ang Diyos, doon ay special nga pulong maigsoon sa panahon ni ining kabuntagon. Amen. Ay ang pulong so appropriate, angay og sibo gayud sa gikinahanglan nato nining adlaw. So ang yawa mangitag pagi, doon ay distraction maigsoon. Nga himuon sa yawa aron mapugnan ka sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ingon ang Bible sa to, man shall not live by bread alone. All right. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Kanimo aron dili ka maigsoon makadungog sa pulong sa Ginoo, doon ay daghang distraction sa kinabuhi maigsoon. All right. Like for instance, si Marta, unsay gibuhat ni Marta maigsoon, tuwa siya sa kusina, nag-andam siya sa pagkaon alang sa iyang bisita. Dautan ba? Dili maigsoon. Dili dautan ang pagtagad sa imong bisita. Pero prioridad ba? Dili maigsoon. Mas priority ang pulong sa Dios kaysa pagkaon gikan sa kusina. Si Maria maigsoon, dito siya sa tiilan ni Jesus, kanunay siya naminaw, naghangad siya kanunay, nag-ingon si Mata, Jesus, sugua si Maria sa pagtabang kanako, dinhi sa kusina. Ingon si Jesus, Marta, ang gibuhat ni Maria, maoy buhat sa eternidad. Mao kini ang buhat angay sa mga tao sa eternity, sa eternidad. But pasabot maigsoon, mas dako og value ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kaysa paglungag sa imong pagkaon diha sa imong kusina. Amen. Mas importante ang pulong maigsoon nga may pagkaon sa atong kalag. So distractions, daghang paagi maigsoon nga ma-distract kita aron kita dili makapaminaw sa pulong sa Dios. Atong trabaho, atong negosyo, atong eskwela usahay, uban pa natong appointments, uban pa natong mga schedules maigsoon, kining tanang mga butang mo'y distraction maigsoon sa yawa aron kita maigsoon dili makadungog sa tingog sa Dios. Amen. God's word, God's voice. Ang pulong sa Dios may hinungdanon. Number 2, kung doon ay distractions maigsoon kini mukos maigsoon, ma-miss out nato ang presensya sa Dios. Ma-miss out nato maigsoon ang kaduol sa Dios. The nearness of God. Hallelujah. Mao ni ang gusto sa Dios maigsoon kanato nga kita kanunay duol kaniya. Amen. Draw nigh to me, draw near to me, and I will draw near to you. Duol kamo kanako ug ako moduol diha kanimo. Pero sahay maigsoon, doon ay daghang mga babag, doon ay daghang distractions maigsoon sa atong paglakang paduol sa Dios. Daghang mga paagi maigsoon ang yawa aron kita maigsoon dili makadut-dut diha sa presensya sa Dios. Kay nga naman, the more nga kita makaduol sa presensya sa Dios, the more nga mahulad ang ato maigsoong countenance sa dagway sa Dios. Sa ato pa, ma-deform kita maigsoon. Ingon sa Bible, we will be changed from what? From glory to where? To glory. Alright. Mausab ang atong dagway, layo pata sa Dios maigsoon, ang atong dagway, murag atong dagway. Ang atong glory, samara sa atong glory. Pero the more nga kita magpaduol sa Dios, mausab ang atong dagway maigsoon. Dili physical figure, dili dagway sa naong maigsoon, pero ang himaya sa Dios. Amen. Ingon sa Romans 3:23, for all have sinned and what?
fall short of the glory of God. Cut off from the glory of God. Bisag kung saon nimo simba-simba, bisag kung saon nimo may sulud-luod simbahan, panguros, bindita, unsa pa may suon, way himaya sa Dios. Kung dili ta maduol maigsoon, ang importante dili simbahan, ang importante dili seremonya, ang importante ang presensya sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Nag-anhita dili maigsoon sa simbahan sa Assembly of God. Nag-anhita sa tuyo dili maigsoon kang Pastor Largo o sa bisan kinsa kaninyo, nag-anhita maigsoon tungod sa presensya sa Dios. Amen? Mauni ang atong tuyo maigsoon. Mauni ang giingon sa Biblia. They that worship God must worship God in His Spirit and in His truth. So inigduol nato sa Dios maigsoon, mag-anam-anam ka usab ang atong figure. Manang unam kausab ang ato maigsoong glory. Hallelujah. The more nga kita maigsoon magpaduol sa Dios, the more maigsoon nga mausab ang himaya sa atong dagway maigsoon. And I tell you, kung ikaw duol na gyud kaayo sa Dios, ang himaya sa Dios dili lang mahulad nimo, ang himaya sa Dios maanaa kanimo. Ato dang palakpakan ang Ginoo. Praise God. Doon ay mga tao, ako maigsoon sa kataas sa akong panahon sa pagpamastor, o niya diay gayon sa Davao, nga nahimo ko maigsoong interpreter sa mga Amerikano, nga magbisita maigsoon sa simbahan sa Davao. Mga alagad sa Dios, mga Amerikanong ebanghelista, grabe nga subsub sa mga pag-ampo, grabe nga pagsubsub sa pagpuasa, sa pagbasa sa Biblia. Hallelujah. Usa maigsoon ka mga bisita namong ebanghelista, ako maigsoon dinhing dapita, og siya diha kay ako may nag-interpret maigsoon sa mensahe, gibisaya nako ang iyang in English. Pagduol nako maigsoon, ang pikas nakong lawas gakurog. Magpalayo ko maigsoon, mawala ang kurog, magpaduol ko, magpagurog ko. Ako na-realize maigsoon nga kini nga tao nakabaton sa himaya sa Dios. Amen. Doon ay himaya sa Dios kaniya. Maigsoon nga bisan sa distansya, bisan imo mataparan, mabati nimo ang presensya o ang himaya sa Dios sa kinabuhi sa tao maigsoon. Kay nahulad siya from glory to glory, from glory to glory. Ato palakpakan ang Ginoo maigsoon. Muna ato mga pag-ampo nga wa untay makapugong nato maigsoon, way makadistract nato sa pagduol diha sa Dios aron maigsoon ang himaya sa Dios mahulad nganhi sa atong panagway. Usa ka missionary sa China, China maigsoon. Usa ka missionary sa dapit sa bukid sa China maigsoon. Kadtong missionary, American missionary maigsoon, way laing gibuhat niya. Dili siya makasulti maigsoog Chinese, di siya makasulti sa ilang lingwahe. Wa siya mahimo unsa iyang pulos niadtong dapita. Kung ang mga tao dili niya masultian kay way dunay language barrier maigsoon, di niya masulti ang lingwahe niadtong mga tao sa ilang dapit. Way lain niya gibuhat kung dili nagampo siya. Sulod siya sa iyang lawak, buntag, hapon, gabi, buntag, hapon, gabi. Kanunay siya naghangyo sa presensya sa Dios. Hallelujah. Og sa usa ka bulan maigsoon, sige ampo niya. Wa siya mogawas maigsoon manghatag og trucks. Wa siya magawas maigsoon magwali. Wa siya mogawas maigsoon nagpakaon sa feeding program. Wala maigsoon. He just pray and pray and pray until the presence of God came down, filled his life, changed his inner being from glory to glory, from glory to glory.
until a time maigsoon nga nahulad ang dagway sa Dios diha kaniya. Hinggawas siya sa iyang balay, testimonyo ni maigsoon. Hinggawas siya sa iyang balay after a month maigsoon of prayer and fasting, seeking God in third maigsoon in prayer. Paggawas niya maigsoon, kutob sa makakita niya, magdanguy-nguy, maghilak o magrepent sa ilang mga sala, mangluhod ang mga tao, kutob sa makakita niya. Naglakaw na siya sa karsada, pero doon na naghilak maigsoon, nagdanguy-nguy ng mga tao sa kilid sa karsada, tungod maigsoon sa ilang mga sala. That is how powerful the presence of God is. Amen? Kinahanglan taniini maigsoon. I tell you, kung walay obstruction, kung walay distraction maigsoon sa atong dalan, mapuno kita sa presensya sa Dios. Ato nang palagpakan ang Ginoo maigsoon. It will cause us to miss out not only the word and the voice of God, not only the presence of God, but also the blessings of God. Kinsay nagtuon ninyo nga dunay panalangin sa Dios maigsoon sa dalan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Dunay panalangin. Inay mo tapa, dunay panalangin. Hallelujah. Praise God. Sa atong pagpadayon diha sa Ginoo, sa atong focus diha sa Ginoo, dunay blessing maigsoon. Pero dili gusto ang yawa nga kita panalanginan. Dili gusto ang yawa nga kita maigsoon madato. Dili gusto ang yawa nga kita maigsoon maharuhay. Kay gano man, mauni at trabaho sa yawa. John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but what? To destroy, to kill, to steal. Naiimo, kawaton sa yawa. Na kay tinigom, kuhaon sa yawa. Grabe na nimo alkansya. Gamos-gamos gani ka. Kawaton pag sa yawa. Masakit ka. Pagkasakit ni mo maigsoon, mabuak ang imong alkansya. Huwag ganin imong buka. Bisag kakanuno nagig ka maigsoon isda na sinugba. Kakanuno nagig kag litson maigsoon isa lang ka kilo. Huwag hindi mo buhata. Pero maigsoon ang yawa sa iyon lang gikuha. Kaya nga naman, maunay iyang tuyo sa imong kinabuhi. Ang yawa mianhi, pagpatay, paglaglag, o pagpangawat. Kawaton sa yawa ang kaugmaon sa atong mga batanon, simbahan. Usahay, maguna-una ko sa mga young people, sa atong may project, doon natin mga kabataan maigsoon sa atong project, sa P651, sayo pang nabuntis, sayo pa maigsoon na drug addict, sayo pa nga nawala na sa hustong dalan maigsoon sa ilang kinabuhi. Nasubo ang akong kasing-kasing alang kanila. Nganuman, kay ang yawa naglampos, ang yawa maigsoon na himong nagsaksid sa iyang tuyo sa pagkawat sa kaugmaon sa mga kabataan. Sakit maigsoon, ingon nga pastor, sakit maigsoon, ingon nga chairman, sa project maigsoon magtanaw sa mga bata nga nawad-an sa ilang maayong kaugmaon. Samtang ang Biblia nagsulti sa Jeremiah, I know the plans I have for you. I set for you. Ang Diyos doon ay gihanay, set. Gihanay nga plano para sa mga kabataan. Pero ang yawa po nagplano po kung unsaon pag-distract, unsaon pag-ilog, unsaon pagguba ang kaugmaon sa mga kabataan. Hallelujah. So, ang blessing sa Diyos maigsoon, paminaw mo, plano sa Diyos alang ka na to. Gusto sa Diyos, ikaw panalanginan karubuntag. Gusto sa Dios ikaw mo lampos maigsoon sa imong tinguha sa kinabuhi aron ikaw mahimong mapanalaginan. Dili sayon sa ato maigsoon sa atong lugar kanang hard worker maigsoon, mga tigpala kanang naa sa highway, kanang naghawid maigsoon og jackhammer, ang ilang sweldo diha maigsoon siguro 700 a day. Ingon ana lang maigsoon. Bugat nga trabaho, kapoy nga trabaho,
Pero maigsoon gagmay rag mga sweldo. Usay ang ato mga kabataan, ang ato mga kaigsuunan, sama lang ni ana ang kahimtang maigsoon. Nganuman ang yawa maigsoon, ang yawa nagpaigo aron ang atong mga katawhan maigsoon maglisod sa ilang panginabuhi o kahimtang. Pero baliko nako, paminaw mo, si Jesus mianhi aron kita magkabaton sa kinabuhi nga madagayaon gayod. Ato daw palakpakan ang Ginoo. I come so that you might have life and that you might have an abundant life. Abundant life. Masuko ang yawa sa mga Kristohanon nga mga adunahan. Masuko ang yawa sa mga Kristohanon nga dato. Masuko ang yawa sa mga Kristohanon nga dunay kaarangan. Malipay ang yawa sa mga Kristohanon nga way jamo. Mayon ang yawa akan ha, mo nay ako, mo nay akong victory sa akong tumong. Right. Ngano man, kay ingon sa Biblia, ang yawa mianhi unsa pagpatay, paglaglag ug pagpangawat. Ang imong posisyon, ang imong dapit maigsoon dili kapobrehon. Gikawatan ka sa yawa sa imong bahandi, gikawatan ka sa yawa sa imong panalangin. Mo na ingon sa Biblia, mianhi ang yawa aron pagpangawat. But pasabot dili na iyang gikuha. Dili siya tag-iya, ang tag-iya sa panalangin, ikaw maigsoon. Pero imong gitugutan ang yawa nga ipakawat ang butang maigsoon nga angay kanimo. Pero muntag balik ko nako maigsoon through distraction. Pinaagi sa paagi sa yawa in distraction maigsoon na miss out nato ang blessing sa Dios. Na missed out nato maigsoon ang opportunity sa Dios. Na missed out nato maigsoon ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Amen. Akong i-testify si Abra. Dito mi sa Valencia, nagkuha ko sa ako maigsoong sakyanan, katong gamay sakyanan nga gidrive ni Maynard gikan sa Valencia hangtod dinhi maigsoon sa Tandag. Human gihatag ni Abraham Vasquez, Pastor Abraham Vasquez, pastor kanhi maigsoon sa Tago. Gihatag siya sa ako magulang lang sa hatag. Gipabayran pero maguwag lang sa hatag. Grabe ka gamay kay nga presyo. Ako'y nauwaw maigsoon sa presyo nga iyahang gihatag sa ako. Pero panalangin sa Ginoo. Ako siyang giampuan, ako gipasalamatan, magtiayon sila. Human maigsoon ni atong among negotiation. Human maigsoon ni atong paghatag niya sa maong unit maigsoon. Paminaw mo, tulog ka order, diretso maigsoon. Ang iyang nadawat, gikan sa gawas. Dihay tulog ka tao maigsoon, nag-order dayon, tulo. Yung sa pastor, human ko magyango sa imo, sa sakyanan niyo, ingon siya, dunay tulog ka unit nga nahalin ako. Dito mi maigsoon, o niya supposedly magsayo mi kay among biyahe, maigsoon 12 hours, gikan sa Valencia, hanto ni Standag, imbis mo gikan mi alas 7, nakagikan mi alas 12 sa udto. Ang hinungdan kay iya pa maigsoon gi-entertain ang duha maigsoon kamo palitog unit. Gikan maigsoon ni atong pagpalit namo sa sakyanan. Ako isulti nato maigsoon, praise the Lord. Doon ay opportunity sa Dios. Amen. Miadto siya sa Davao o niya nag-ingon maigsoon ang supplier niya nga Pakistani. Ingon siya, brother, ubantas Japan. Ubantas sa Japan. Kay magkuha siya sa unit maigsoon sa Davao, tag-duha, tag-upat, ingon ana maigsoon, tag-lima. Siya ubanta, brother, sa Japan. Kay hatagan ta kag usa ka container. Ako'y bahala, utanga. Usa ka container. Unya, dili na idritso sa Davao, sa iyang yarda. Idritso na ngadto maigsoon sa ilang yarda sa Valencia, Bukidnon. Usa ka container, 16 units maigsoon kasakyanan. Gipautang,
libre unsa maigsoon opportunity nga gikan sa Dios. Pagpaga natong Ginoo. Sa pastor nahadlok man ko kay milyon naman gud na. No? Nahadlok ko pastor kay may tanaw kong usaduha lang kay kaya pa, pesos pa, pero milyon-milyon naman na. Ako sa gisuan, bra, paminaw, ang oportunidad nga gikan sa Dios mutok-tok sa tao, kausara. Kausara. Never missed any opportunity nga gikan sa Dios. Ako giingon, i-declare nako sa imo, karon kini opportunity nga gikan sa Dios. Praise the Lord. Ambot lang, wag ko mahibaw sa decision, pero ako siyang gipahimangnuan nga kung di lang nato maigsuon tagdon ang any distraction sa kinabuhi, paminaw mo, doon ay opportunity sa Dios nga manuktok alang sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise the Lord, praise the Lord. And so Peter was walking on the water. He answered the call, Peter, come. Iyang gitubag maigsuon ang tawag ni Jesus, dali Pedro. Iyang gitubag o sa pagtubag niya maigsuon, migawas siya gikan sa baruto o gunya naglakaw sa ibabaw sa tubig, and he is on his way to the Savior Jesus. Karong buntag maigsuon, praise the Lord. I hope nga kitang tanan makabati sa tingog sa Dios. Come. Amen. Come. Doon ay mga imposibleng butang sa atong kinabuhi nga dili nato mahimo. Doon ay mga dagkong mga butang maigsoon sa atong kinabuhi nga gusto nato maigsoon maangkon, pero dili nato maigsoon maangkon tungod sa atong limitasyon sa kinabuhi. Tingali wa tay daghang kwarta, wa ta maigsoon connections, wala ta maigsoon kahigayunan. But I tell you, kung makadungog ka na sa tingog sa Dios, come. Maigsoon, ayaw dugaya. Ilakang ang imong matihil, ambak gikan sa imong comfort zone. Hallelujah. Tutuki si Jesus ug unya lakaw paingon maigsoon sa nagtawag kanimo nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Atong palakpakan ang Ginoo. But he was distracted. Bisan tuod maigsoon nga si Pedro nakalakaw na sa tubig, he was distracted. Ang nahitabo maigsoon, he took his eyes off on Jesus. Iya na maigsoon gitangtang ang iyang mata ngadto kang Jesus, ug iya na maigsoon gitutok ang iyang mata ngadto sa mga distractions maigsoon. Mao ni ang kasugdanan sa iyahang pag-unlod sa kinabuhi. Paminaw. Mauni ang sinugdanan sa iyang pag-unlod sa kinabuhi maigsoon, sa dihang nagsugod na siya sa pagtangtang sa iyang mga mata ngadto kang Jesus, ug unya iya nang gitutok iyang mata ngadto sa mga distraction sa kinabuhi. Unsa ingon sa Biblia? Looking unto Jesus. Tananta, looking unto Jesus. Again, looking unto Jesus. Hallelujah. The author, the finisher of our faith. Dili kitay author, dili kitay finisher, maigsoon. Jesus is the author, Jesus is the finisher of our faith. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Hallelujah. He started focusing on the winds. He started focusing on the waves, on darkness. Nagsugod na siya maigsoon og tan-aw sa makangit-ngit sa kinabuhi. Sugod na siya tan-aw sa suliran sa kinabuhi. Sugod na siya tan-aw sa kahimtang sa kinabuhi. Then he started sinking. Dito na nagsugod nga siya nag-us-us og naunlod na maigsoon gikan sa tubig. Wa ko mahibaw nimo karong buntag, pero duhara ang kahimtang nato. Either naglakaw ka ibabaw sa tubig or naunlod ka ilawom sa tubig. Mag-eleksyon ta.
Kinsa dinhi naglakaw ibabaw sa tubig, taas ang inyong kamot. Balik ko nako, murag dili klaro ang ato kuano. Kinsa dinhi ang naglakaw ibabaw sa tubig, itaas ang inyong mga kamot. Praise God. Praise God. Amen. Salamat sa Ginoo. Tuwa dito sa likod, usa, duha ka kamot ang giisa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, pulo, 11, 12, 20. Okay, 20. Mangutana sa tasa, sunod pangutana. Kinsa dinhi ang naulod ilalom sa tubig, taas ang inyong kamot. Wa man. Okay. Walay sa to abstain tanan. Kinsa dinhi mga flying boaters? Mura magna bayra na matingali mo, di na mamumuboto. Nakadawat na gid mo. Paminaw mo, Megson. Paminaw mo. Importante ni. Mao ni ang lesson nga ato makuha gikan Megson kang Pedro. Lesson. Lesson learned. Number 1. Paminaw. Anytime sa tanang panahon Megson nga makita sa yawa that you are making progress. Magsugod na gani nga makitaan sa yawa nga nag-uswag ka na. He will always and always send distraction. He will distract you. Amen. Basta na gani, doon na progress sa imong kinabuhi. Nagsugod ka na og lambo, nagsugod ka na pag-uswag, nagsugod ka na pagkamadaugon, bantay maigsoon. Kaya nga naman, magpadala ang yawa kanimo og harang, magpadala ang yawa kanimo og distractions sa imong kinabuhi. Amen. Pero dili magtagad ang yawa nimo kung wa kay progress maigsoon. Di magtagad ang yawa. Dili ka maigsoon treat sa yawa kung walay progress ang imong kinabuhi. Kung wa ka maglakaw in victory, kung wala ka maglakaw miraculously, kung wa ka maglakaw by faith, maigsoon, di magtagad ang yawa nimo. Dili ka treat sa yawa, maigsoon. Pero kung nagsugod ka na og simbahan, Pastor Noy, Pastor Dani, nagsugod ka na og simbahan, pioneering, nagsugod na ka sa ministry, nagsugod ka na sa imong pagtuo, nagsugod ka na maigsoon, pagtanaw sa mga butang espirituhanon, nagsugod ka nagsimba, sincero ka na sa imong pag-alagad sa Dios, niini nga panahon maigsoon, magpadala na ang yawa og distraction sa imong kinabuhi. Daghan na maigsoong pugong, daghan na mga babag maigsoong mahitabo sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Gamiton sa yawa ang outside distractions. Gamiton sa yawa, maigsoon, ang tanang paagi, outside. Alright. Aron maigsoon, maguba ang imong inside development. Nakita sa yawa ang imong inside, inward development, maigsoon. Physical, financial, spiritual, maigsoon. Nag-uswag, nag-develop na ka. Suko ang yawa, dili gusto ang yawa nga ikaw nadasig sa pag-alagad sa Dios. Dili gusto ang yawa nga ikaw nag-appeal na sa music team. Dili gusto ang yawa nga ikaw nag-appeal na sa cell group meetings. Dili gusto ang yawa nga ikaw naghatag sa imong kaugalingon diha sa pag-alagad sa Dios. Niining panahon na ang yawa magpadala maigsoon og distraction, outside distraction sa imong kinabuhi. Tanang paagi sa yawa iyang buhaton, mapugan lamang maigsoon ang imong inward development.
inside development maigsoon. Hallelujah. Ang yawa nakakita maigsoon kang Pedro. Amen. Kinsa si Pedro? Si Pedro maigsoon katawanan. Si Pedro maigsoon wala siya maigsoon dako kaayo nga accomplishment nga angay kapasigarbo ingon nga Kristohanon. Si Pedro andakan hibaw ta maigsoon ingon si Pedro, Lord, wa gyud makadakop nimo. Iyang gibaglisan ang yuta unya ingon siya, bisan kinsa Ginoo ang mopasipala og modakop kanimo, may agom sa akong espada. Hinduol ang sundalo kay gusto magdakop ni Jesus. Iyang gitigbas unya naigo ang dalunggan, natanggal ang dalunggan maigsoon sa sundalo. Si Pedro tong nag-ingon, Lord, ang tanan mo talikod nimo, pero ako, Lord, dili gyud ko mo talikod nimo. Unsa BBF? BMM? BFF? Ano BBM man to? Best friend forever, Lord. Tanan mo talikod, nungka ako Ginoo, dili ko mo talikod kanimo. Ingon si Pedro. Pero maigsoon, ingon si Jesus, Pedro, sulti ka ni ana, pero di pa mo tugtugaok ang manok. Imo na kong inigar, imo kong isalikway, imo kong idinay. Kaulawan, imo kong igikaulawan kunimo, naulaw ka alang kanako. Alright. Mauna si Pedro maigsoon. Si Pedro walay inside development. Si Pedro maigsoon katawanan. But by this time, hallelujah, ingon ang yawa kang Pedro, Pedro, mauna ka Pedro. Katawanan ka Pedro. Pero nahibong ang yawa. Na-surprise ang yawa kang Pedro. Sa 12 disciples si Pedro may nagtindog. Nag-ingon siya, Lord, kung ikaw na Ginoo, bid me to come. Nakuyawan ang yawa. Ayaw draw. Basig na kalitan lang ka draw. Ayaw draw. Bisag iunsag pugong sa yawa, may so nakita sa yawa nga si Pedro sa sulod, doon ay iya may so inside development in the spirit. Development dili lang maigsoon sa iyang pag-iila kang Jesus nga mao ang Kristo. Sa dihang nag-ingon si Jesus, who do you think I am? Then Peter stood and said, Lord, thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Hallelujah. Ug niining panahon na nag-ingon siya, Lord, kung ikaw kada palakwa ko ibabaw sa tubig, a different Peter. Dili na Pedro nga katawanan, dili na Pedro maigsoon nga bugal-bugalan, dili na Pedro dili angayan maigsoon, apan Pedro nga sa sulod niya maigsoon nag-uswag ug nagtubo ang iyang pagtuo mahitungod sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Doon na maigsoon inward development maigsoon sa sud ni Pedro ug tungod niini maigsoon. Hallelujah. Nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Karong buntag maigsoon, nahibaw ko nga kitang tanan, gusto makasinati o mga dagkong butang sa Dios. Extraordinary. Inan yung extraordinary. Walking on the waters is an extraordinary experience. Di mo ni maeskwilahan. Di mo makuha sa university maigsoon. Di mo ni mapalit og kwarta. Diha lang maigsoon sa Dios. Kung ang imong kinasuluran magtubo, doon ay development, inside development of faith. Maigsoon ingon sa Bible, if you have faith like a grain of mustard seed, then you can say to the mountain, Mountain, be thou removed and cast yourself to the sea. Hallelujah. Doon na kay pagtuo, ingon sa Bible, makahimo ka sa pagsulti, bukid, balhin ngadto sa dagat. Extraordinary. Paminaw mo, kada usa nato maigsoon, doon ay kahigayunan nga kita makaabot ni anang dapit maigsoon sa extraordinary
extraordinary. Amen. Amen. Kamong nasa likod, paminaw mo. Hallelujah. Karong buntag, ako isulti ninyo, mahimo kamo nga makasinati sa mga extraordinary sa inyong kinabuhi. Only Peter among the 12. Si Pedro lang maison. Sayang kung si Juan nag-ingon pa lang, bro, uban ko nimo, Lord, kami duha Ginoo lakaw. Apil si Juan makalakaw. Amen. Praise the Lord. Kung ang 11 nag-ingon, kami tanan, mudul, binimo Ginoo. Silang 12 maison makalakaw. Pero si Pedro lang ang nakaangkon maigsoon o pag-uswag sa kinasuluran sa iyang pagtuo nga nakapahimo niya sa paglakaw ibabaw sa tubig. Gusto nako karong buntag kitang tanan manlakaw ibabaw sa tubig. Wala gyud usa ka amin ninyo, no wonder why sa 11 sa 12 usa lang gyud maigsoon. Hallelujah. Gusto na kung kitang tanan karong buntag makalakaw kita in experience maigsoon ibabaw sa tubig. Dili physical water, dili tubig physical maigsoon. Makalakaw ta maigsoon sa atong kasinatian diha sa Dios sa mga butang maigsoon nga dili kasagaran. Extraordinary. Amen. Supernatural. Gusto sa Dios. Salamat sa Ginoo. Daghan iko Lord, may tagbata pa ko, batanon pa ko. Kay ako unta, daghan na unta nga mga butang nga ako masinati sa mga extraordinary nga butang sa kinabuhi. Doon ay mga gagmay butang maigsoon sa una batanon pa nga akong ministeryo, daghan maigsoon nga mga gagmay nga mga extraordinary butang nga ako na-experience sa Dios. Pero karon sa ako may suedad, katigulangon the more nga nagtaas ang akong edad, nakita na ako ang mga dagko maigsoon o kahibulungan nga buhat sa Dios sa akong kinabuhi. Ko Lord, kung mahimo Ginoo, hatagi kog daghan pa mga katuigan sa kinabuhi, ma-enjoy na ko ang extraordinary life nga gikan kanimo Ginoo. Hallelujah. Pagpakan nato ang Dios. Ikaw karong buntag, kitang tanan dinhi maigsoon, gusto sa Dios nga manlakaw ibabaw sa tubig. Ang usalang kabutang mao kini, gusto niyang madungog sa imong mga baba, sa imong gikan sa imong baba karon. Gusto ni Jesus madungog nga moingon ikaw, Lord, bid me to come. Lord, tell me to walk on the water. And then ang Ginoo maigsoon mo reply, dili audible voice, kung dili maigsoon, a still small voice in your heart from the Lord saying, come, come. Makalakaw ka maigsoon, ibabaw sa tubig. Nga to mabatanon karon, mga graduates nato, praise the Lord, mo pala may pagsugod sa inyong endeavor, sa inyong paglakaw, pagbiyahe sa kalampusan, sa kinabuhi, sa mga college graduates, ang problema ninyo, ang pagtrabaho, sa mga high school, doon na pa'y pila ka tuig, 4 years sa inyong pagtuon, aron nga mag-graduate ka mo, o niya, dahil makatrabaho, ang atong pag-ampo sa Dios, karong buntag, paminaw mo maigsoon, tuuhin ninyo ang Diyos. Delight yourself to the Lord and He will grant every desire of your heart. Ang pangutanan nako sa mga graduates karon, asa man ang gusto ninyong adtuan. Hain man mo karon og asa ang gusto ninyong adtuan. Unsa ang gusto ninyong makabot sa inyong kinabuhi. Andam mo bayad og bili, maangkon ninyo ang inyong katuyuan sa kinabuhi. Dili sayon maigsoon, walay free ride sa kinabuhi. Again, walay free ride sa kinabuhi. Kana ganing hitch ride, libre sakay, walay libre sakay sa kinabuhi maigsoon. Kada usa ka nato maigsoon, mubugsay sa atong kaugalingong bangka. Mubugsay sa atong kaugalingong sakayan
aron makaabot kita sa atong padulngan. Apan ang akong pangutana, doon na ba'y imong tumong? Doon na ba kay pangandoy? Doon na ba kay tinguha sa kinabuhi? O kung doon na kay tinguha sa kinabuhi, andam ba ka mobayad og bili aron makabot nimo og maabot ang tinguha sa imong kinabuhi? Manindog tang tanan maigsoon. Praise the Lord.